بونجور pour tout le monde. مرحبا بكم معايا في لاشين ديالي شيماء لينا. معكم شيماء لينا، أستاذة في الخياطة. أستاذة في الخياطة في بورتو. اليوم جيتكم بدرس جديد، وهو كيفية نقص في الطول ديال واحد الكسوة. كسوة ولا فستان كنقولوا لها باللغة العربية. يعني بالفرنسي raccourcir une robe ou bien faire un ourlet. Je vous montre ça aujourd'hui. Je vais essayer de parler français et arabe parce que j'ai des gens qui me regardent de la France. Mais, voilà, je vais essayer de mélanger un petit peu. أولا مرحبا بكم جميعا. إلا كنتو كتفرجوا في الفيديوهات ديالي كنطلب منكم تدعموا القناة ديالي، لأن فريمون كنقوم بمجهودات كبيرة باش نوصل لكم هذا الصوت والصورة، وهو وقت من وقتي الخاص باش نتقسم معكم معارفي في الخياطة. Je vous dis bienvenue à tout le monde et si vous regardez mes vidéos, je vous invite à aller abonner ma chaîne et mettre les j'aime et laisser des commentaires si vous avez des questions, parce que vraiment je fais un boulot très important, parce que je vous donne un peu de temps de mon temps qui est très important chez moi. Donc على العلم أني تعلمت الخياطة في بوردو، درست الخياطة في école privée. J'ai appris la couture dans une école privée à Bordeaux Centre, Bordeaux, وحبيت نبارطاجي معكم أسرار الخياطة. J'ai aimé de partager avec vous tout ce que j'ai appris dans la couture. الخياطة ماشي غير هي جوشة لا ماشين نخيط، مي هي فريمون فن وفنون. La couture c'est pas que prendre une machine et coudre, mais vraiment la couture c'est un art en fait. C'est des idées, vraiment c'est des idées, hein. Je peux pas rajouter plus que ça. Bon, طولت عليكم, je vais pas rajouter plus parce que bon, il faut qu'on rentre dans le sujet. ما غنطولش عليكم, غندخلو directement في التمرين. اليوم غادي نحتاجو donc allez go, نحتاجو لا كري ولا طباشير ولا شي حاجه اللي كتمسح صابونيه، وغادي نحتاج ان متر ريبون، نحتاج العبار، وغنحتاج عندي الكسوه ديالي ها هي. غادي نبدا نخدم. دونك قبل ما نبدا نخدم خاصني نقيس على لا كليونت ولا على لا بيرسون، خاصني ناخذ العبار ديالو ولا ديالها. دونك غادي كي تكون هي واقفه غادي ناخذ العبار عليها، مثلا هاد الطويه هذه هي اللي بغات، دونك غادي ندير ليها ايبانغل بحال هاد الشكل هذا، غادي ندير ليها بحال هكا باش ما تحركش. كي نجي انا ماشي ضروري انك تاخذي كي تكون هي واقفه، لابساها، ماشي ضروري انك ديري لي زيبانغل على طول وهي واقفه. ديري غير من جهه واحده اللي غادي اللي هي باغيه تنقص، يعني العبار اللي باغيه تنقص، وغادي تعملي اني بانغل بحال هذا الشكل هذا. دونك انا شديت العبار، الا جيت نشوف الطويه اللي خديت على لا بيرسون اللي منين كانت واقفه غادي نلقى 5 سنتيمتر، يعني 5 سنتيمتر. انا لا كليونت باش جابت لي لا روب قالت لي حيدي لي 5 سنتيمتر. دونك صافي، هذه المرحله الاولى اللي تقدري ديريها. من بعد كتاخدي الكسوه ابلا، يعني تحطيها على لا طابل. جو ريبيت en français. Pour commencer à prendre en fait les mesures sur la personne, ça veut dire il apporte et vous venez d'un côté, n'importe côté, vous pliez comme ça, vous regardez le pli qui le va, ça veut dire sur le côté, on peut dire vers les chevilles, il va te dire bah stop, je veux ça, moi je veux que tu me plies ça. Donc tu ramènes un épingle et tu épingles comme ceci là, comme ça, d'accord. Et c'est bon, t'es pas obligé de faire le tour de toute la robe. Donc après, quand tu plies ça, tu ramènes un ruban et tu regardes combien de centimètres que tu as plié, d'accord.
Alors, moi j'ai trouvé 5 centimètres. Après, tu le notes, les centimètres que tu vas retirer dans un tableau ou dans une papier. منين تاخدي العبار حاولي انك تقيديها على ورقة باش ما يتلفلكش العبار. Voilà. Donc, أنا عندي 5 centimètres à retirer. D'accord? 5 centimètres à retirer fini. Ça veut dire أنا نشرح لكم هذا يعني منين تبغي تاخدي مثلا هي غتاخد 5 سنتيمتر بحال مثلا غادي تحيدي لها 5 ديال السنتيمتر 5 سنتيمتر. داكوغ هي بغات فيني تحيدي لها 5 سنتيمتر. هاد 5 سنتيمتر غادي تحيدي منها العطفه اللي غادي تعطفي. دونك غادي تحيدي 2 سنتيمتر 2 ادمي غتحيدي 2.5 سنتيمتر اللي غادي تطويها غادي تكون معطوفه يعني غتكون مطويه. داكوغ يعني غادي تعبري 5 سنتيمتر وغادي تخلي غادي تحيدي غادي تقطعي اللي غتمشي في لابوبيل هي 2.5 و2.5 غتبقى باش غادي منها غادي ديري العطفه ديالك. جيسبر انك فهمتي هذه. الا ما فهمتيش خلي لي ان كومونتير نزيد نفهمك ان شاء الله في الدرس اللي غيجي اخر، لان اليوم غادي نقطعوا والحصه الاخرى ان شاء الله غادي ندوزوها لا ماشين وندوزها ان شاء الله ندوزها لا ماشين devant vous حداكم. Donc je répète en français. Donc, quand tu vas retirer les 5 cm que tu as compté fini et tu as dit de retirer 5 cm, donc quand tu vas retirer, tu vas pas venir couper directement les 5 cm. Non. En fait, tu vas retirer les valeurs de couture, ça veut dire tu vas retirer ton ourlet. L'ourlet, normalement, il fait, dans cette robe-là, il fait 2,5. D'accord? 2,5. Donc, tu vas couper 2,5, tu vas le jeter à la poubelle et 2,5 il va rester ici pour que tu fasses ton ourlet. D'accord? Tu fais 1 sur 1 et 0,5 il va aller à l'intérieur. داكوغ غادي تخلي هنايا 2.5. هذيك 2.5 غادي ديري العطفه ديال 1 على 1 وغتبقى لك 0.5 هي اللي غادي تمشي لك لداخل باش تخليها ديري انفينيسيون. Donc, على بركة الله غادي نبداو. J'espère أنكم فهمتوا. Si vous avez compris, faites-moi un j'aime. Si vous avez pas compris tout à fait, voilà. Si vous avez pas tout à fait compris, vous me laissez un commentaire s'il vous plaît. C'est très difficile en fait de parler arabe et français. Je bug un petit peu, mais سمحوا ليا. Donc, je vais commencer. Allez, je fais 5. Je trace 5 comme ça, comme ceci, et je tourne la robe tout le tour de la robe. 5. Voilà. Et moi, en fait, il faut que je retire. La cliente, il m'a dit de retirer 5 cm, de le retirer carrément et je fasse l'ourlet dans les mesures qui me restent. Ça veut dire, celle-ci, je la coupe et après, je fasse mon ourlet. Je rajoute 2,5 dans le tissu qui me reste dans la robe. Donc, نحاول نشرحها بالعربية. أنا la cliente قالت لي نحيد ليها 5 ديال السنتيمترات ونرميهم في لابوبيل، وهذوك اللي غيبقاو كنقول لكم لابوبيل باش تفهموني اكزاكتومون سكو نبغي نقصد. ونحيد ليها 5 سنتيمتر هي تمشي في لابوبيل و2.5 ديال لوغلي غادي نديرها لا من الثوب اللي بقى ليها في لاغوب. هي بغاتها هكا دونك غادي نلبي الرغبه ديالها. دونك c'est la demande de la cliente, donc je vais respecter sa demande. Donc voilà, je vais faire le tour de la robe, je vais tracer les 5 cm dans tout le tour de la robe comme ça. غادي ندور على الكسوة كاملة 5 cm. Comme ça, je prends le ciseau après et je vois où je vais couper sans faire les zigzags. من بعد غادي ناخذ المقص وغادي نقطع على العبار اللي عبرت، غيجيني مقاد مزيان.
عافاكم كنطلب منكم حاجه وحده، البنات ولا الدراري اللي كيشوفوا لي فيديو ديالي وكيستافدوا منهم، خليوا لي دي كومونتير ودعموني شجعوني باش نعطيكم دروس اخرى ونكمل في هذا الطريق هذا وننفعكم وننفع كاع اللي باغي يتعلم. دونك غادي ندير كاع لو تور ديال لا روب كوم سوسي. نحاول ديما نركز حيت مع العبار مع لي سنتيمتر مع الارقام تقدري تغلطي. دونك من تكوني كتخدمي التركيز تام concentration quand tu prends les mesures et tu décides les mesures, je te demande de se concentrer parce qu'en fait avec les chiffres c'est pas agréable. Donc voilà et voilà. Donc presque fini et voilà. Voilà, moi je suis retournée où j'ai commencé. انا رجعت من النقطه اللي بديت فيها هنايا، رجعت من النقطه اللي بديت فيها. دونك سي جون اصفر مع الكحل ما كيبان لكمش في الكاميرا، مي انا كيبان لي. vous voyez pas trop parce que c'est jaune en fait sur le noir, vous voyez pas trop, mais moi je le vois parce que voilà il est en face de moi. donc غادي نبدا على بركه الله، غادي نبدا نقطع فوالا بحال هكا اي جو سوي مونطري، وغادي نتبع الخط اللي درت بلا كري بالطباشير. فوالا خليكم معايا. وهاد الطريقه تقدري تستعمليها في بونطالون، في سروال، في الشورت، في الكسوه، في لا روب، في لا تونيك. طريقه تقدري تستعمليها في كل شيء، تقدر تستعمل كاع في الملابس اللي تقدري تنقصي منها في الطول. سي même méthode que tu peux utiliser pour toutes les vêtements en fait. Voilà. Et ensuite ضروري انكم تخدموا على شي طابله، شي حاجه تكون ابلا. ما يمكنش انتي كتخدمي وانتي كتجري الثوب وهذا، سورتو الا كان الثوب بحال هذا اللي عندي انا دابا يجلس. obligatoire que tu travailles à plat sur une table. Il faut pas mettre sur une chaise ou je sais pas sur toi ou il faut toujours mettre la pièce sur un truc plat, comme ça tu puisses dessiner et couper tranquillement, comme ça le tissu il se barre pas. Voilà, انا رجعت للنقطه ديالي. je suis retournée à le point précédent. regardez شوفوا معايا نفس القياس، يعني عارفه je suis sûre et certain ان حيت نفس العبار اللي طلبت مني الكليانه. وغنحاول نوريكم التقطيعه اللي قطعت هنايا. شوفوا معايا غير يعني ماشيه دغوا. فوالا دابا ما عليا الا ندوز. الا عندكم لا سورجوتوز دوزوها لا سورجوتوز قبل ما باش يسهل عليكم انكم تعطفوها، حيت الثوب هذا ماشي سهل باش تخدمي ليه لوغلي. الا ما عندكش لا سورجوتوز غادي تخدميها بحال هذا الشكل هذا. غادي ديري العطفه الاولى هي 1 سنتيمتر، عندك لو غوباساج ديريها بالغوباساج، تبتيها بالغوباساج باش كتجي تخدمي دوري ساهل بحال هذا الشكل هكا ودوزي الخياطه ديالك. ما عندكش لو غوباساج بغيتي تخدميهم بلي زيبانغل بحال هكا، هذا تجي تبتي بحال لوغلي بحال هكا بحال هذا الشكل هذا ا اي 2، تجي دوريه بحال هكا وتجي تبتيها
افيك ان ايبانغل بحال هكا ما يتحركش، ومن بعد دوزي الخياطه. الا كنتي مغامره وقاده يعني انك دوزيها بهذا الشكل هذا، تباس ديريكتومون على ماشين وديري لها بحال هذا الشكل هذا. مي كي تبغي تبداي ديما من الجهه فين كاينه الخياطه على الجنب، كم سا تضربي الدوره ومن بعد ترجعي لهنايا، والخياطه اللي غتبقى لك منين بديتي منين ساليتي تبقى لك على الجنب، ما تبانش في الوسط ديال الفيتمون. فوالا. بالنسبه للخياطه غادي نسجل لكم في فيديوها اخر باش نوريكم كي كندير انا لوغلي ديالي. وكنتمنى انه عجبكم هذا الفيديو هذا، انكم استفدتوا شي حاجه بالنسبه للمبتدئات يلاه اللي بداو. كنتمنى انكم استفدتوا. كنتمنى انها فكره زوينه، الفكره اللي عطيتكم ديال انك تنقصي من الكسوه بهذا يعني بهذا الطريقه يعني سهله جدا. كنتمنى لكم مشاهده ممتعه. دعموا القناه ديالي، انا يلاه بديت سي بوغ سا الفيديوهات ديالي كنهضر شي شويه، ما مولفاش انني كندير الفيديوهات صوت وصوره، مولفه انني كنعطي الدروس يعني هكا ديريكت مي با ان ديريكت بحال هكا يعني في اليوتيوب. دونك دعموني وشجعوني وكنتمنى لكم مسيره موفقه ان شاء الله. بالنسبه اللي باغي يتبع هذا المهنه هذه زوينه بزاف بزاف وشريفه. ميرسي بوكو، ميرسي بور فوتر soutien, merci pour votre courage, merci pour tout, et je vous souhaite bonne continuation dans votre vie. Je vous dis au revoir et à très bientôt, Inch'Allah. إلى اللقاء، إلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.